सूरह हुजरात आयत नंबर 18 पढ़िए। 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा आलिमु ग़ैबिस समावाति वल अर्दि इन्नल्लाहा यअलमु ग़ैबस समावाति। इससे पहले वाली आयत पढ़िए। यमुन्नूना अलैका अन इससे पहले वाली आयत पढ़िए। कुल अतुअल्लिमूना अल्लाह बिदीनिकुम। इससे पहले वाली आयत पढ़िए। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इससे पहले वाली आयत पढ़िए। क़ालतिल अअराबु आमन्ना। इससे पहले वाली आयत पढ़िए। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम। इससे पहले वाली आयत पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन। इससे पहले वाली आयत पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर क़ौमुम। इससे पहले वाली आयत पढ़िए। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू। इससे पहले वाली आयत पढ़िए। व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीना इक़्ततलू इससे पहले वाली आयत पढ़िए। फ़ज़लन मिनल्लाहि इससे पहले आयत पढ़िए। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इससे पहले पढ़िए। वलौ अन्नहुम सबरू इससे पहले पढ़िए। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन इससे पहले पढ़िए। वराइहिम इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना इससे पहले पढ़िए। अस्वातहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू इससे पहले पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला इससे पहले पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। पढ़िए, शुरू आयत से पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू। इसके बाद वाली आयत पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू इसके बाद वाली आयत पढ़िए। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना इसके बाद वाली अस्वातहुम पढ़िए। इन्नल्लज़ीना युनादूना इसके बाद वाली पढ़िए। वलौ अन्नहुम इसके बाद सबरू पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना इसके बाद आमनू पढ़िए। वअलमू अन्न फ़ीकुम इसके बाद पढ़िए। फ़ज़लन मिनल्लाहि इसके बाद पढ़िए। व ताइफ़तानि इसके बाद पढ़िए। इन्नमल इसके बाद पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर इसके बाद क़ौमुम पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न। इसके बाद पढ़िए। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन इसके ज़करिन बाद पढ़िए। क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल ला इसके बाद पढ़िए। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इसके बाद आमनू पढ़िए। कुल अतुअल्लिमूना अल्लाह इसके बाद बिदीनिकुम पढ़िए। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल इसके बाद पढ़िए। इन्नल्लाहा यअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। सूरह अनकबूत सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतल मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। बस, इससे पहले पढ़िए। खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़। इससे पहले पढ़िए। व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा। इससे पहले पढ़िए। इन्नल्लाहा यअलमु मा यदऊन मिन इससे पहले पढ़िए। अलज़ीना इत्तख़ज़ू मिन इससे पहले पढ़िए। फकुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अरसलना इससे पहले पढ़िए। वक़ारून वफ़िरऔन वहामान वआद वथमूद वक़द तबय्यन फकज़्ज़बूहु फ़अख़ज़्तहुम अर्रजीफ़ वइला मदयन अख़ाहुम शुअयब वलक़द तरकना मिनहा आयatan इन्ना मुनज़िलून अला अहली वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम क़ाल इन्न फ़ीहा लूतन वलम्मा जाअत रुसुलुना قال رب انصرني على القوم أئنكم لتأتون لوطا إذ قال لقومه ووهبنا له إسحاق فآمن له لوط وقال إنما اتخذتم من دون الله فما كان جواب قومه إلا والذين كفروا بآيات الله ولقائه وما أنتم بمعجزين يعذب من يشاء ويرحم من يشاء قل سيروا في الأرض فانظروا كيف أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وإبراهيم إذ قال لقومه فأنجيناه وأصحاب السفينة ولقد أرسلنا نوحا إلى وليحملن أثقالهم وأثقالهم وقال الذين كفروا لله ويعلمن الله الذين آمنوا ومن الناس من يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن ومن جاهد فإن من كان يرجو أم حسب الذين يعملون
ولقد فتنا इससे पहले पढ़िए, أحسب الذين इससे يعملون पहले पढ़िए, ألف इससे पहले لام पढ़िए. بسم الله الرحمن الرحيم. हजरत मैं आपको एक बात बताते चलूँ, हुफ़ाज़ किराम जानते हैं कि सूरह अनकबूत किस तरह इसके अंदर मुतशाबिहात आयतें हैं. अगर मैं इनसे अभी पीछे से पूछा हूँ, अगर शुरू से भी पूछूँ तो ये पूरी तरह से पढ़ेंगे. एक दो तीन आयतों का मुज़ाकरा फिर दूसरे तालिब इल्म पढ़ेंगे. पढ़िए शुरू से अलिफ लाम मीम. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا इसके बाद ولقد فتنا الذين इसके बाद أم حسب الذين يعمل بعد ما كان يرجو لقاء الله بعد ومن جاهد فإنما بعد يجاهد والذين آمنوا وعملوا الصالحات ووصينا الإنسان بوالديه والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن الناس من يقول آمن وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. आयत नंबर बताइए. वला यअलमन्न अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्न अल-मुनाफ़िक़ीन. आयत नंबर 11. ठीक है, सही है. सूरह इन्ना फ़तहना. إنا فتحنا لك एक मिनट रुकिए. आयत नंबर 29. محمد رسول الله इससे पहले वाली आयत. هو الذي أرسل رسوله بالهدى पहले. لقد صدق الله رسوله पहले. الرؤيا بالحق إذ جعل الذين كفروا في पहले. قلوبهم الحمية बस बस बस. इससे पहले هم الذين كفروا وصدوكم इससे पहले आयत. وهو الذي كف أيديهم इससे पहले عنكم سنة الله التي قد خلت इससे من पहले قبل आयत. ولو قاتلكم الذين पहले आयत. كفروا وأخرى لم تقدروا عليها पहले وقد आयत. وعدكم الله इससे पहले مغانم आयत. كثيرة ومغانم كثيرة आयत. لقد رضي الله عن المؤمنين आयत. ليس على الأعمى حرج ولا على पहले الأعرج قل للمخلفين من الأعراب आयत. ستدعون سيقول المخلفون إذا انطلقتم لله ما في ولله ملك السماوات आयत. والأرض ومن لم يؤمن بالله पहले आयत. ورسوله فإنا बस इससे पहले بل ظننتم أن لن इससे पहले. ينقلب الرسول سيقول لك المخلفون इससे من पहले आयत. الأعراب बस. إن الذين يبايعونك إنما इससे पहले يبايعون आयत. الله لتؤمنوا بالله ورسوله इससे पहले वाला आयत. وتعزروه बस. إنا أرسلناك इससे पहले شاهدا वाला आयत. ومبشرا ونذيرا ولله جنود السماوات इससे पहले वाला आयत. ويعذب المنافقين والمنافقات आयत. ليدخل المؤمنين والمؤمنات इससे पहले جنات आयत. تجري هو الذي أنزل السكينة इससे पहले वाला आयत. وينصرك الله نصرا عزيزا इससे पहले आयत. ليغفر لك الله ما تقدم पहले आयत. إنا فتحنا لك فتحا مبينا इससे पहले आयत. بسم الله الرحمن الرحيم. एक आखिरी करके आप अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं. सूरतुल हश्र आयत नंबर 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز इससे الحكيم पहले आयत. هو الله الذي لا इससे पहले إله आयत. هو الله الذي لا إله इससे पहले إلا आयत. لو أنزلنا इससे هذا पहले القرآن आयत. لا يستوي أصحاب इससे पहले النار आयत. ولا تكونوا इससे पहले كالذين आयत. يا أيها الذين آمنوا اتقوا इससे पहले الله आयत. فكان عاقبتهما أن इससे पहले. كمثل الشيطان إذ قال इससे للإنسان पहले. كمثل الذين من इससे पहले. قبلهم لا يقاتلونكم جميعا इससे पहले. إلا لأنتم أشد इससे رهبة पहले. لئن أخرجوا لا يخرجون इससे पहले. معهم ألم تر إلى الذين نافقوا इससे पहले. يقولون والذين جاءوا من इससे पहले. والذين تبوأوا الدار من इससे قبلهم पहले. للفقراء المهاجرين इससे الذين पहले. ما أفاء الله على इससे رسوله पहले. وما أفاء الله इससे पहले. على ما قطعتم من इससे पहले. ليلة ذلك بأنهم इससे पहले. شاء ولولا أن كتب الله इससे पहले. عليهم هو الذي أخرج الذين इससे पहले. كفروا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. पढ़िए आयत नंबर 1 पढ़िए. سبح لله ما في السماوات इसके وما बाद. هو الذي इसके أخرج बाद.
ولولا أن उसके كتب बाद ذلك بأن ما قطعتم من لينة وما أفاء الله على رسول للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار من قبلهم والذين جاءوا ألم تر إلى الذين نافقوا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لأنتم أشد لا يقاتلون كمثل الشيطان إذ قال فكان عاقبتهما أنهما يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين لا يستوي أصحاب النار لو أنزلنا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله سبحان الله. 207 जोर से बताइए। सूरतुल आराफ आयत नंबर 207। 207 सूरतुल आराफ 206 है। हाँ, इन्होंने जवाब दिया कि सूरतुल आराफ में 206 आयतें हैं। मैंने इनसे पूछा कि सूरतुल आराफ की 207 नंबर आयत पढ़ी है, तो इन्होंने जवाब दिया कि सूरतुल आराफ में 207 नंबर आयत नहीं है। सुभान अल्लाह कहिए। जवाब सही है।